DSF long live, long live, long live, DSF long live, long live, long live, DSF long live। त्रिपुरा बोर्ड प्रेसिडेंट संगे हम लोग देखा करब कि लगे आमार जे इश्यूटा डिमांडटा এখন সলভ হইছে না আমার বারবার 2022 এর একবার চিঠি দিছে কিন্তু আমার কোনো ফলো আপ করে এতবার ফলো আপ করছি কোনো রিপ্লাই নাই তাতে whether they have sent the TBC board president has sent a communication letter to the chief minister we are not sure so we want to know we have submitted many times memorandum हम लोग बहुत बार लेटर दिया था लेकिन त्रिपुरा बोर्ड का प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पता नहीं अभी तक उसका पास खबर भी नहीं तो हम लोग इसलिए अब फिर आज प्रेसिडेंट संगे देखाबो कि तारा रिप्लाई की करब की দিব तो हमारा डिमांड तो क्वेश्चन पेपरটা रोमान स्क्रिप्टটা यस प्रिंट করতে লাগবে যদি তার কোনো রিপ্লাই নাই ले तो আমরা তো আন্দোলন করবই কি নাম আমার নাম জন দেববর্মা টিএসএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট